Hello, friends. Welcome back to Fenny for the Soul. Today, it's about the film industry and the International Film Festival of India, IFFI 2025, starts in Goa on Thursday, the 20th. And I'm talking to you on the 19th, introducing the topic on the 19th. It's actually a serious topic because, as it stands now, the Goa government makes such a big noise about IFFI. They are the hosts. They lay out the red carpet for the whole world. The politicians and all the ministers dress up in their best bungalows, and they like to rub shoulders with Bollywood and what have you. But the same government of Goa has not been supporting their own Konkani film industry. The Sons of Soil, who make excellent films, are not being given subsidies for 10 years, 8 years, 7 years. They've been filmmakers in Goa, Konkani filmmakers in Goa are running from pillar to post for 6, 7, 8 and 9 years just to get subsidy to produce good films. So that's the story, and you will listen to the filmmakers themselves, and it's a very sorry state of affairs, and the government of Goa needs to be ashamed of themselves. Welcome to everyone to our show Fenny for the Soul. आज आम्ही कोंकणीत उलोवची आसा आणि म्हाका I have already given an introduction on how the Konkani film industry is getting stepmotherly treatment from the government of Goa. So I'm going to kick off the first question with Lakshmikant Bab. Lakshmikant Bab, तुझे ते बागा बीच फिल्म त्या 2014 2021 मेरेन तुका सबसिडी मेळ्ळें ना, फिल्म सबसिडी. 7 years you were chasing the government of Goa. ते कितले तुझे ते फ्रस्ट्रेशन आणि ते तुझे कितें म्हणटा अनहॅपीनेस मातशें आमकां सांग न्हू, हाऊ इट फील्स फॉर अ फिल्म मेकर. जेन्ना हांवें बागा बीच केल्लें 2013 ते 2014 ताका नॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळो. आणि ताचे पयलींची तुमी म्हाजें फिल्म पळोवशीत पलतूरचो मनीस, जे हांवें 2009 केल्लें. इट वन इंटरनॅशनल अवॉर्ड. सो आय वॉज म्हणजे हांव सामको म्हणजे मोळ खूब हाय आशिल्लें, उमेद आशिल्ली, खूब यंग भुरगो, आनी म्हाका दिसतालें की हांवें व्हडल्या व्हडल्या फेस्टिवलाक फिल्म जर म्हाजें येलें पलतूरचो मनीस आनी एक कोंकणी फिल्माची एक आयडेंटिटी निर्माण केली. त्याच्या उपरांत आमी बागा बीच जेन्ना केलें तेन्ना म्हाका दिसलें की आतां हांव आनी 2-3 फिल्मां फुडल्या 4-5 वर्सांनी करतलो. पूण तशें अनफॉर्च्युनेटली जावंक ना. ते कितें जाता, कोंकणी सिनेमाचें मार्केट ल्हान, ताका लागून फिल्माची रिकवरी जायना. एक सादारणशी अर्दी बी रिकवरी जाता, आणि ताका लागून आमी गव्हर्मेंटाचेर डिपेंडंट आसतात की बाबा अर्दी रिकवरी जर आमकां सबसिडी रुपान जर मेळत जाल्यार आमकां फिल्मां करपाक उर्बा मेळटा. पूण तशें कांयच जालें ना. 2014 म्हाका नॅशनल अवॉर्ड जो मेळ्ळो ताचे पयशे म्हाका 2021 मेळ्ळे, आनी ते सोंपे पद्दतीन न्हू. म्हणजे खूब कडेन म्हाका पेपर वर्क करचें पडलें, प्रत्येक ऑफिसांनी वयचें पडलें, तुमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान, ESG डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंटान, एंड टू एंड प्रत्येक मोमेंटाक म्हाका स्ट्रगल करची पडली, आनी बरीच वर्सां गेली. तातूंत हांव खूब थकलोय बी. आनी 2021 पावले जेन्ना म्हाजे कडेन, तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की आतां फुडें हांव कितें करतलो, कित्याक फिल्म सबसिडी तर बंद आसा. आनी आयज आयज आतां आमी 2025 आसात डिसेंबराच्या, आनी आयज ही सबसिडी तांच्यांनी क्लियर करूंक ना. आनी म्हाका दिसता की ही जर सबसिडी जर क्लियर करना तर कोंकणी फिल्मां लोक करूंक तयार जावचे ना, कित्याक ऑन इट्स सेल्फ कोंकणी फिल्मां जी आसा पळय ती सबसिडीचेर डिपेंडंट आसा. इट इज द बॅकबोन ऑफ द फिल्म मेकिंग इन गोवा, आनी तो जर बंद जालो जाल्यार फिल्मां तर जावचीच ना. राजेश बाब, म्हाका त्या न्यूजपेपर इंटरव्यून तू सांगले आता की तुझ्याकडे 2-3 स्क्रिप्ट रेडी आसा फॉर लॉंग फॉर्मॅट फिल्म्स, पण तुका ते करपाक कांय शक्ती ना बिकॉज सबसिडीज ना. आणि सो तुका कितें म्हणचें आसा, वॉट डू यू वॉन्ट टू से अबाउट दिस? पहिली फिल्म वॉज इन K Sarasara 2016 केली, again which won a national award in Panorama Nashili and several international festivals. Then 2019 was Kajro, again national award, and then 2022 was Vagro, which was short film, which was again in Panorama. Ata, of course, subsidy is pending for very long. आणि आम्ही कितें करता, आम्ही म्हणजे ऑल फिल्म मेकर्स गो टू ESC. पण अकॉर्डिंग टू मी, माझा एक्सपिरियन्स आता असं झाला, ESC ऍक्च्युअली इज जस्ट अ पोस्टमन और फेलिसिटेटर. ओके, द पर्सन, दे डोंट हॅव देअर गव्हर्नमेंट ग्रांट्स बी तशें येना. द पर्सन हू इज ॲट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ओके, दे इश्यू द मनी, and through ESG they give us the money.
आम्ही सदांच आम्ही महेशजी कडेन वताले की बाबा ती फायलीचें कितें जालें ते म्हणटाले वी आर फॉलोईंग इट अप, वी आर फॉलोईंग इट अप. आय रिमेंबर मीटिंग सीएम वन्स फॉर दिस. सो सीएमय म्हाका म्हणटालो अरे म्हजेच खातें आसा तें, सो आय एम जस्ट ट्रायंग टू डू इट. पण एज Lakshmikant said, see, you need to have little seriousness about it, आणि आमचो प्रॉब्लेम कितें आहा, we don't have a great association coming together, because हांव आतां टॅक्सी असोसिएशन म्हणटा आनी कोणाचें असोसिएशन. So everybody is getting together and there is a pressure on the government. Fortunately, आतां they have initiated, आतां स्क्रीनिंग जाला आणि परतें there was a problem in the result because good films have got around C grade and all, and they are going to it is nice of them that they are going to revisit those films through the juries. Okay, whoever has objection and whoever don't have objection, hopefully they have said that they will release in either December or January, they will release it. आणि बाकीच्यांचे जे आसा jury बी पळयतले ते, so that may take time, maybe in March or February, March or April. पण very important is एक संस्कृती, लँग्वेजीची जी संस्कृती आसा ती कल्चरांतल्यानूच, सांस्कृतिकातूनच वयर सरता. लँग्वेज तुमची कशी जाता वयर, उदरगत कशी जाता, इज थ्रू मिडियम ऑफ संस्कृती. तातूंत फिल्म्स ऑल्सो पार्ट आहा, नाटक आसा, फिल्म्स आसा, तो एक पार्ट आसा. द गव्हर्मेंट शूड अंडरस्टँड इन फ्युचर की ही सेन्सिटिव्हिटी आहा. वी आर डुईंग अ ग्रेट जॉब फॉर दिस लँग्वेज or creating some good content which can go to the, and which has, and it can go to the international level wata. सांजगिरी बाब, दोतोर म्हाका विचारपाक जाय. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स, तुमचे आन्सर्सांव फिल्माक इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे कॅनडा. थँक्यू. पण आता हे इंटरनॅशनल अवॉर्ड मेळ्ळे तुमकां एज बेस्ट शॉर्ट फिल्म इन साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिवल. पण आता गोंयांत हे इफींत दाखोवपाक जाय आशिल्लें, मिन्स बाय लॉजिकली, बिकॉज गोवा गव्हर्मेंट इज द होस्ट, दे कॅन ऑलवेज मेक अ रिक्वेस्ट. दाखोवपाक कांयच चिन्न ना. सो वॉट डू यू थिंक अबाउट इट? व्हेरी फ्रस्ट्रेटिंग न्हू? न्ही, एक्चुअली कितें जालें, म्हाका जेन्ना आमी घालिल्लें तें पिक्चर पॅनोरमा सेक्शनाक, and I was expecting that definitely आमचे चित्रपट, आमचो फिल्म दाखयतले म्हणून. I have some personal relationship with Pramod Sawant साहब, आणि I wrote a letter to him on personal level. And then that same evening there was a press conference, आणि एका प्रेस रिपोर्टरान तांकां विचारलें की बाबा ते आन्सर सावंतचे कितें कोंकणी फिल्माचें कितें. तेन्ना ताणें स्टेटमेंट अशें केलें, विच आय हर्ड, दॅट हांव कोंकणी प्रेमी, हे ते बी सगळें ते उलयलो. आनी मागीर ताणें सांगलें की आय विल सी टू इट दॅट दीस मुवी विल बी शोन एट इफी. तर मागीर हांव परत ओगी रावलो. काल हांव परत ताका ट्राय करतालो फोन करपाक. आय थिंक ही इज बिझी विथ द इफी प्रिपरेशन्स. बट एनीवे, टू बी व्हेरी फ्रँक विथ यू राहुल बाब, I am not expecting anything from this. As far as subsidy is concerned, आयली ना आयली. I am going a step further. And what exactly I mean by going a step further is, see, now we can explore other avenues for showing Konkani movies. असं मरे, आज परिस्थिती अशी असा, तू नेटफ्लिक्स ओपन कर, डिझनी हॉटस्टार ओपन कर, देर आर सो मेनी, सगळ्या देशाचे, म्हणजे हांव सदां पळय कोरियन फिल्म्स आसा ते आर डब्ड. सो जरुरी ना की आमच्या कोंकणी प्रेक्षकांनीच कोंकणी पिक्चर पळोवपाक जाय अशें कांय ना. लेट अस गो इंटरनॅशनल, लेट अस डब. देर आर सम ब्युटिफूल मुवीज, अशे परतोलचो मनीस बिनीस, दे आर क्लास मुवीज. वागरो बिग्रो, दे आर रियली क्लास मुवीज. दे, हांव तर म्हणटा की इट इज, यु नो, इट मॅचीज अप विथ इंटरनॅशनल क्वालिटी. So why not let us dub and let us sell it? Monetization नावाचा एक प्रकार असता. So this is one of the avenues. Subsidy येता तेन्ना येता. I am not expecting anything. The more you expect, the more you get disappointed. म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो लक्ष्मीकांत बाबाक, that will there be an agitation because I think you had made a newspaper statement that सबसिडी 20 तारखे पर्यंत मेळना जाल्यार मागीर आमी एजिटेशन करता म्हणून. 2021 जेन्ना ऍक्च्युली सबसिडी मेळ्ळी पळय तेन्ना अशेंच जालेलें. आमी 2016, 17, 18, 19 पर्यंत फिल्माची सबसिडीची वाट पयली,
आणि शेवटी गव्हर्नमेंटाक जेन्ना आमी अल्टिमेटम दिले पळय तेन्नाच ती फायल मूव जाली. आता म्हणजे फाटले 2 दीस 4 दीस पयलीं आमी हे ऑलरेडी कॅम्पेन स्टार्ट केल्ली की आमी इतले भुरगे इतले वर्सां वाट पयला 16, 17, 18, 19, 20 आनी तुमी 9 वर्सां फिल्म सबसिडी मातशी सुद्दां फुडें व्हरना. सो आता आमी एज्युकेशनच करतले अशें आमी गव्हर्नमेंटाक अल्टिमेटेड दिल्लें आसा. आता लेट अस सी आनी 1-2 दीस आसा तांच्या कडेन आनी एटलीस्ट आमकां क्लियर इंडिकेशन दिवपाक जाय की जी फायल आसा पळय ती ELG कडल्यान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक वयता, डिपार्टमेंटाकडल्यान ती इन्फॉर्मेशनांतल्यान फायनान्साक वयता. सो मिनिमम आमचे एक्सपेक्टेशन आसता की ती इन्फॉर्मेशनान फायनान्स डिपार्टमेंटाकडे ते धाडूंक जाय आणि सपोज ती इन्फॉर्मेशनांतल्यान फायनान्स डिपार्टमेंटाकडे वचना जाल्यार आमी डेफिनेटली एज्युकेशन करतले. वाय दिस इज हॅपनिंग कितें आसा आमकांय म्हणून अशें इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक उलोवचें दिसना. आमकां तुमी प्रोवोक केला म्हणजे 1 वर्सा 2 वर्सां ब्युरोक्रेटीक डिले समजूं येता, पूण 9 वर्सां म्हणजे अशें दिसता की तुमी स्ट्रॅटेजिकली हें करतात. म्हणजे तुमच्याकडे 28 crores मोडपाक पयशे असतात इफीचेर, तुम्ही खूपशे इव्हेंट करता वेगळे वेगळे गोंयान आणि 2 ते 3 कोटी विच इज द टोटल बजेटरी प्रोविजन फॉर फिल्म मेकिंग इन कोंकणी लँग्वेज, कोंकणी और मराठी इन गोवा. ते 2-3 कोटीचे तुम्ही प्रोविजन करू शकना आणि तेच तुम्ही 9 वर्सां पेंडिंग दवरता. सो वी हॅव ऑल द रिझन्स टू एजिटेट ड्युरिंग दिस इफी.